तू जमा व्यस्त हो ना भाई मो भाउज मोर किछि भी होबनी से भलो होई जिवे ए रतना अरे सत कहलु ए डाक्तर बाबू कोन कहले तो भाउजटा भलो होई जीव तो भलो होई जिवो जे किंतु अरे किंतु पुणी कौन ए रतना अरे तू मत किसी लुचौनु तो ए डाक्तर बाबू कौन कहले तो भाउजटा भल हो तो अरे सत कह रतना मो नियम डाक्टर बाबू कहिले भाउज मोर ऑपरेशन हबो सेति पई 5 लाख टंका दरकार 5 लाख टंका 5 लाख टंका आने पाइबा कौटू आमको बा किए देव ता नहले तो भाउज बहु कड़ा मरी जीवा काहे से अमंगलिया कथा गुडा को पाटी रे धरुछु कहलु मो भाउज मोर किछि भी हबनी से भलो होई जिवे दरकार पड़िले मो भाउज पो भाई मु मोर गोटे किडनी देई देबी अबे एडी काहे के एते बड़ पार्टी करूछ तमो कोन एठी देखा जाउनी एठी एते बड़ अक्षर लिखा है कीप साइलेंस बहुमा मो सारियाटे देह बहुत असुविधा सहिति पाई आसीची बहुमा सहिति पाई आसीची सुना एटारी सरकारी हॉस्पिटल नुहे एटा होची प्राइवेट नर्सिंग एठी खाली हाई फाई लोकंगर ट्रीटमेंट करा जाय एबळे छोट भिखारी मानकर नुहे मते ओनाइची सानो एते पाटी दलो भाई एमान को तमे कहि दियो एटा सरकारी दातव्य चिकित्सालय नुहे एटा होची प्राइवेट नर्सिंग होम प्रथमे टंका डिपॉजिट करा जाय तापरे जाय ट्रीटमेंट करा जाय हे सोनू अरे तो भाउज बाबू तू टिके बचाई दे रे ए बिचारीटा बहुत कष्ट पाइलानी तू ताकू टिके बचाई दे ताकू तू टिके बचाई दे रे तू ताकू टिके बचाई दे पाखरे जदि टंका नाही ए हॉस्पिटल को आसीबा को साल करो तबे ए भगवान बाट काढ़ी आनिले रे अरे आमे कोन जानिथिलु तू एठी चाकरी करूछु बोली ए गाँ टाकदर खाना फेरैला बेले समस्ते कहिले तो भाउज बहु को सेटा को नेले से भल होई जीवो ता नहले मरी जीव ए या तो मरी गले मरी जाऊ तम स्त्री को देशर प्रधानमंत्री जे मरी गले देशटा अचल हेई जीव भाउज चुप करा मु किछि न कहि चुपचाप ठिया हिच बोली तुम मन को चाहछि ता कहि जाउछ अरे जेते चाहले भी से तमर बड़ जा तारी त्याग पई से सानू नागरा आछि डाक्टर डाक्टर से तम पई डाक्टर हेई परंती हेले से होउचंती मो पई गोटे कर्मचारी ओ बहुमा से कर्मचारीटा मो भाई बहुमा से केवल मो भाई नुहे से होउची मो बड़ पुआ आउ जो स्त्री लोकटा बिछड़ा रे पड़ी छटपट होउची से केवल ता भाउज बहु नुहे से होउची ता जसोदा माँ सही माँ पाई ए पोर कड़ा किछि करते बोलाई ना नहीं छोट लोग भिखारी कोठी का ए घर रे एटू सब बाहर बाहर कहछि मोरी सामने रे मो स्त्री को हाथ उठेबू हां हाथ उठेलो हां
सुनो तो भाउज को तू टिके बचाई दे रे तानले से मरी जीवा भाउज तुम ऊपर को हाथ उठे मु भूल करिछि भाउज हेठी देख मु कान धरुछि बस उडौछि जदि एतिकिरे मन शांति न होउछि ताले कुह भाउज आउ कोन करिबी तमे करिथिबा भूल पई एई मेडिकल सामने समस्त को सामने कुकुर परी तमे मो पाद चाटिब पारिबी भाउज मो भाउज बो को बंचेवा पाई मुए मेडिकल भितरे ए लोक मान को सामने रे मु कुकुर परी तम पाद चाटिबी तो चलीछि जीवन नाटक এই তো চলিছি জীবন নাটক দুনিয়ার মঞ্চ পরে ইয়ে বাজানিছি কাহা ভাগে লেখা ইয়ে বাজানিছি কাহা ভাগে লেখা एथर कुह भाउज जदि एतिकिरे मन शांति न होउछि आउ कोन करिबी तम भाउज को नहीं जियंता कबर दे दियो बहु तुमको हाथ जोड़ती बहुमा मो सारे को बोलो कर दियो बहुमा ए बड़ भाई तुमको हाथ जोड़ुची कानी पते भिक मागुची मा मो तुम गड़ तले पड़ुची मो सारे को भलो करी दियो एठी हम आउ केते दिन रहिबा हे तेरे मो घर मणि एकुटिया थिबो मे मे कांदु थिबो डाळ पत्र किछि भी पाउ नथिबो चलो हमें एठो पळेई जिबा हम आउ एठी रहिबानी हे पळेई जिबा जानी चना सानु सहित मोर देखा हला मु सानुरे कोई ता पछे पछे गले हेले सानुटा बोते न चिनिला परे आड़े दे चली गला ए सरिया चली जीवालो सरिया चली सब चली जीवा अरे टाको तोरा
ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଲୋ। ଏ ସାରିଆ ଆରେ ଯୋଉ ସନୁଟାକୁ ତମେ ଖୋଇ ପେଡ଼େ ମଣିଷଟିଏ କରିଥିଲ, ଆରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ପେଟରେ ଅଧା କନା ଦେଇ ତମେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲ। ସେଇ ଭାଇଟା ଆମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଗଲା। ডাকতর না ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା ତମେ ମତେ ସେଇ ଜଗା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ସିଏ ମତେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ମାରିଲେ ମାରିବ। ନେଇ ଚାଲ ମତେ ସେଇ ଜଗା ପାଖକୁ। ନାଇଲୋ ସାରିଆ, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ତୋରି ପାଇଁ ତ ରୋଜଗାର କଲି, ତୋରି ପାଇଁ ତ ସହରକୁ ଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ସବୁ ତୋରି କାମରେ ଲାଗିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାରିଆ, ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ଇଏ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଭାଇ, ଭାରି ଭଲ ଲୋକଟେ, ପରୋପକାରୀ। ଇଏ ସହରକୁ ଆସି ହମଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଦେଇଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାରି, ଏଇ ତ ବର ନା? ହଁ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମୋ ପର। ଏ ବାଲା ଭାଇ, ଦେଖିଲୁ ମୋ ରାଜକୁମାର କେମିତି ହେଇଛି? ଦେଖିଲୁ? ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ଜଡ଼ି ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଓରେ, ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ବାବୁ, ତୁମେ ଏ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିବି ତୁ ଏ ପୁଲିସ ଆଙ୍କିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବି, ଏନକାଉଣ୍ଟର। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ୱେଲକମ୍। କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସାରିଆର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଶଳା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ମୋ ପିଛା କରୁଛି। ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କଲି। ସେ ଚୁଲବୁଲ କୁରକୁରିଟା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ନା, ସେ ଯଦି ମୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ସାରିଆର କ'ଣ ହବ? ନା ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଳେଇବାକୁ ହବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ এইটি শুট କରିଦେବି। শুট কর। ହେଲେ ଏ ପାଦର ପାଦ ହେଲେ ଏ ପାଲର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସାରେ, ଛାତିଟା ପୁରା କୋଣା ହେଇଗଲା ବଚାଓ। ସାରିଆ, ସାରିଆ ଲୋ, ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖି ପାରିଲି ଲୋ ସାରିଆ। ଏ ସାରିଆ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ସାରିଆ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମିଳିଅପା, ଏ ବାବୁଲା ଭାଇ, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଲିନି।
से गोपुरी गारो बाला बेहरा कोलकिनी माटा मोर पर पुष सहित चली जीवा परे बापाटा मोर कुआ को डेई आत्महत्या करिदेला एते बड़ सहर भितरे मो मिलियो बाबुला भाई से मैंने कुआड़े हजी गले फुटपाथ ओलिया गोदारे बची मु चाहिए पाठ साठ पढ़ी मनीष परी मनीषटी होती हेले ए समाज मत असहाय बेसी सजाई देले अरे तू कौन मुर्से बाला अरे देखा तो आज बहुत खुशी रे भाई मु आज बहुत खुशी मुठ के तो कोलरे सुईबी ए भाई तो तब मो कोलरे सुई देबी अरे पुरुष पिला का परामो बड़ भाई रो बापा सी नाही पारी मां हेबी केमिति तू मना करना लो भाई तू मते मना करना तू मो ए बालार नियम ओरे वाला मु तो पाई मां हेबी এই সময়টা বড় বেদরদি দেবে বন্ধু দিয়ে দেবে বাঁধি দিয়ে এই জীবনটা ভারে ছন্দা ছন্দি দেবে হো দিয়ে দেবে লুহ দিয়ে যদি কবে মারি খুশি আখি যদি কবে লুহ খুশি কিয়ে আর লুহ পছি দবা
মতে কথা দে রে মতে কথা দে রাখিব সাথে রে সদা ও হাত দে রে ও হাত দে কালি ছিল আজি ছাতি তলে সব বেলে হজেই তুতে ରାଣୀ ତୋ କଥା କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଘରେ ମନ ଲାଗିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତୋର ନିୟମର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଗୋଟେ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଥର ଭାଇ ତୁ ଟିକେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ତତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିବେ ଆଉ ତୋ ସହିତ ମତେ ବି ମାରିବେ ତୁ ଗୁଡେ ସବୁ ସହି ପାରିବୁ ସବୁ ସହିପାରିବି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି ଏମିତିକି ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁ କିଛି ହେଲେ ତୋତେ କିଏ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ରତ୍ନା ଭାଇ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ରାଲିକୁ ଭରିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କି ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ନାଇଁ କଣ କରି ବସିବେ ଆଲୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଚାଲି ଆସିଲି କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଠିଆ হবে ସେଇଠି ପ୍ରେମିକାର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ପ୍ରେମିକ ଦେଖା ହବାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବୁ କେମିତି ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ସିଏ ଆଉ କେବେ ଆସିବେନି ସିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଗୁଲ ମର୍ତ୍ତରା ଆଉ ଏଠି ଚାଲେ ମୋରି ରାତ ଆଲୋ ରାଣୀ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରହ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଜମା ମାରିବିନି ସସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦାୟ ଦେବି ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି আর সে পূজা সামগ্রী নেই জলদি আস এইটি মোরে টিকে দেখিল এসবু কଣ পুরা রেডি খালি গোলা গলি বলা বলি তো আপনার উপরে নির্ভর করে এসবু কଣ হব তোমার উদ্দেশ্য কଣ আমি ইয়া মুহরে চুনো কালি বলিব বেকরে চপ্পল মাଳ পিঁধেইব ଆଉ ମିସ୍ ପ୍ରେମିକା ମହାଶୟ ତମେ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ ଦେବ ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ପାରିବୁନି କଣ ବେ ତୋ ପପ୍ପା ଯିଏ ସିଏ ପାରିବ পারিবুনি কଣ প্রেমিকକୁ କୁଣ୍ଡାଇ କନ କନ ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି କିରେ ଶୋଳା ଢୋଲିଆ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ଚାକର ହୋଇ ମାଲିକିଣିଆକୁ କୁଣ୍ଡାଇବୁ ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ରାଜା ଘର ପାଠ 2 2 ଗୁଣେ 8 ରାଜା ଘର ପାଠ ନ ପଢିଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଏ ଢୋଲିଆ ବି କହ ୟା ମୁହଁରେ ଚୁନ କାଳି ବଳିବୁ ନା ୟାର ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିବୁ তুমি তাকে ছাড়ি দিও সে সইবা ঠারু ଅଧିକ সইলেনি ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି ଇଏ ହୁଇ ନା ବାତ ଏଇଠି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ମାଲୋ এইটা রাজা ঘর এটি বস কইলে বসিবু উঠ কইলে উঠিবু এইটা রাজা ঘর নহলে অন্টর কথা কইব ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ମା ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ତମେ ପରା ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ମାନିବା ଆସ ଆସ ରାଣୀ ମା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ଯା ରାଣୀ ଯା ୟା ମୁହଁରେ ଚୁନ କାଳି ବଳି ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ
এই ঠেঙ্গারে পিটি পিটিয়ে ঘরু বিদা দে আরে যা হারি যা ଆସ ରାଣୀବା ଆଉ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହବ ନା ଜମା ମନ କଷ୍ଟ ହବନି ଦୁଃଖ ପରା ମୋ କପାଳ ରେଖାରେ ଲେଖା ଆସ ରାଣୀମା ଆସ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କର संपर्क में बाटा पड़ा भूल सब बुझा पड़ा हम मोतार मूल हुए पुड़ी भी ककेड़ा हो संपर्क में बाटा पड़ा भूल सब बुझा पड़ा स्नेह मोतार मूल हुए पुड़ी भी ककेड़ा बाटो जदि कहे किए से बाटोई पुनेई राती रे जन आसे नहीं कोई से तो कहार हवा एते दुख ଓ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା नो नेवर थरे निष्पत्ति नेइछि माने मो निष्पत्ति मु केबे भी उहरी परिबिनी भलरे कहूछि ए डिवोर्स पेपर तमे गुटे साइन कर दे ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ଦଶଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ବାମଣ ମନ୍ତ୍ର ହୋମ ନିଆକୁ ଦେଇକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ ସତୀ ଏଟା ବାସ୍ତବତା କୋଉ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଥିଲା ତମର ବୋକାମି स्वराज को तड़पा पाई सेटा थिला मोर गुटे सुनिश्चित नाटक ना मु तुमको केबे भलो पाउथली ना आज मु तुमको भलो पाउ काली मो स्वराज को मन मंदिर रे बसई पूजा करू आज भी मु स्वराज को मन मंदिर रे बसई पूजा करू ତମେ ସିନା ମତେ ଭଲ ପାଉନ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବାହାନା ହେଇପାରେ ସାତ ଜନ୍ମକୁ ହାତ ଧରି ତୁମକୁ ବାହାଇ ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବି ନେବି ଆଜି ଯେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟାଏ ଭାଇ ମଞ୍ଚକୁ ବାହାଇ कौन कहले तू मु बेईमान आ तू कौन गोटे सज तुलसी सुना जे पळी पुसी बड़ करिथिवा मनुष्य को भूली जाई ताकू कौन बेईमान कहा जायनी ତମରି ପାଇଁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ମୋ ମାନବିକତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛି
तारो परिणाम कोण एया जी 25 दिन संपर्क अंध 25 वर्षर संपर्क को भूली जाए से जाऊ का को भूली न जीव यार विश्वास कौन अछि कोथा टिके बुझीबा को चेष्टा कर मु तुम विचार रे बंचे पारे सुनी मते तुमको देखिले मते घृणा लागुची सुनो मु तुम जाति की आक्षेप करी कहूनी कहूची तुम गुण को सुनो भलरे कहूची डिवोर्स पेपर उठे साइन कर दियो ता नहले मु निज को एठी शूट कर दियो तमे डिवोर्स पेपर साइन करिवो ना तमे मो डेड बॉडी देखिबो तमे डिवोर्स पेपर साइन करिवो ना तमे मो डेड बॉडी देखिबो तमे डिवोर्स पेपर साइन करिवो ना तमे मो डेड बॉडी देखिबो उसे डिवोर्स पेपर रे साइन करिबी ताले ठीक अछि ए नियो लेखुची तोरी नारे चिठी तो কথা ভাবি ভাবি তো কথা ভাবি ভাবি ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନା ତୋରି ନାଁରେ ଚିଠି ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି Sanu, that's like a goodbye. मन दुख करनी सानू तुम पादर शिंकुड़ी खोली जाइछि तुम एबे मुक्त आकाशर विहंग नागुनी कला फासर मुक्त हवा परे मन खोली हस न हसी तमे कांदुछ इले मु स्वाति को छाड़ी बंचीबे केबे तुम परिवार तुमको छाड़ी बंची जमीती 25 दिन संपर्क बड़ नुहे फेरी जाओ से 25 वर्षर संपर्क से सुख अच्छी शांति अच्छी त्याग भल पाइबा अच्छी सोतरे सोतरे को मो भाई बहुत को केने दे मुह देखे तमे बेईमान करिछ माया हरण प्रेमर पड़ी निज रक्त को भूली जाइछ हेले सेमाने एबे मध्य तुम फेरी बाटू चाहि बसछंती फेरी जाओ सानू फेरी जाओ तमे तुम परिवार पाखु फेरी जाओ सानू फेरी जाओ फेरी जीती मो भाई भाउज पाख को फेरी जीवी मो भाई भाउज पाख को फेरी मो भाई भाउज पाख को फेरी नाटकर यौवनिका पड़ा पूर्व छिंडी जाइथिबा उड़ुआ सूताटा सजाड़ी हो जाइछि केवल शेष दृश्य देखा बाकी रहिला সময়টা বড় বেদরদি কেবে বন্ধুটি কেবে বাঁধি এই জীবনটা ভারি সঙ্গী সঙ্গী কেবে হসদি কেবে লুহদি ফুল যদি কবে মাড়ি কুচি
आलो ए घर मणि मो स्नेह ममता को समस्ते पादर आड़े दे जी जहा बाटरे चली गले हाउ तू काई की एठी रहिछु तू भी चली जा जा तू भी चली जा जा जानो ए जीवनी काई की जीवनी काई की तू जीवनी अरे देखुथिल सारिया ए सामान्य जंतुटीए ए मनीष परिसीना कथा कही पारे ना एले संपर्कर मूल्य से ठीक बुझुथिल ए सारिया अरे तोते घंटे ओले न देखिले से जमा रही पारे ना ए सारिया अरे तू कांदिले अलो तू कांदिले ए जीभरे चाटी चाटी तो लुह गोड़ा को पोछी देउची एटा कोन संपर्क नुहे हे सानुटा ता माँ कोलरू चली गला जे चली गला आउ फेरी लानी छे मो सानु को मो पाखरु भगवान चढ़े नेले आउ एई रतनटा चाकरी खोजिबा को जाईची जे जाईची रतना पुलिस ऑफिसर पे परीक्षा देइतिला भाईटा मो चाकरी पाई गले आमठू ए दुख चली जीवला सारिया आमठू ए दुख चली जीव हाँ एमती सपन देखु थाओ एमती सपन तमे कोन जानी न पक्षीर डेड़ा लगी गला परे सीता माँ चढ़े आउ बसकु बोली उड़ी जाए एई देखु न जेमती आम सानुटा चली गला तू ठीक कहतुला सारिया एठी सपन देखिबा पाप ए अधा सपन रे राती पाही जाए सिना ए सपन केबे सत हुए निलो ना आमे सपन देखिबानी आमे बुढ़ा बुढ़ी दीटा एमिति दिन कटई देबा एमिति दिन कटई देबा जय मां काली की जय ओ मागोरी मतरा पागो घुमुरिले शिकार खोजे आ मु घुमुरिले धर पाई तोर मोर टिके चौठी करी এইটা তাহলে তোমার প্রকৃত পরিচয় শেষরে নিজ বহুকে বি ছাড়লনি ছি 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 আবে ইয়ে বহু নিহবে মো রক্ষিতা তাকে মো হমনিয়াকে সাক্ষী রখি বেদিরে বাহাইছি মানে সিয়ে হচ্ছে মো স্ত্রী আবে তো স্ত্রী নহবে সে মো স্ত্রী এ ঘর গোটিয়ে
ରଖିତା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ତାକୁ ବି ରେପ୍ କରି ମାରିବି। ରତନା ତୁ ସିନା ଏ ଘରର ସୁନା ପୁଅ ହେଇଗଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ନାଟକର କଳୁଷିତ ମଣିଷ। ମୁଁ ତୋମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ବେଇମାନ କରିଛି ରେ। ତୁ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି? ଓରେ ଭାଇ ତୁ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି? ହଲୋ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତାହେଲେ କରୁନୁ କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି।